na ako doon. Hindi babae yun. Hindi babae yun. Hindi. Tanga na Dito, bumanat wait lang, si magko-control lang ako. Wait lang. Screenshot ko to gago. Ayaw ko magpakita. Likod lang Wait ako. lang ah. Okay. Sorting ako isang steel pots lang. Isa lang. Atras muna. Count na sila. Ready. Wag na pala. Magsisimula na. Nakita na rin ka. Hindi pa. Sasabay lang ako sa flow yung tower. Oo, sige. Lagay ka ng 3, 2, 1, go. Tara. Bante boys ha, bante. Wala pa akong makita support. Ready tayo sa GT. In 3, 2, 1, go. Agad to. Sabi ko Tira boys. Drop. 3, 2, 1. Abante. Go. GT lahat. Abante lahat. Kaya, 3, 2, 1, go. Abante. Ubusin natin siya. Gaso. Next. Abante ulit. 3, 2, 1, go. Hindi mo namin Chandra yan. Tayo, 3, 2, 1, go. GT. Bulagi na lang sa boss peps. Next tayo, 3, 2, 1, go. Sige na, ako natatrabaho dyan. Araw. Next tayo, 3, 2, 1, go. Abante pa. Down. Tayo, 3, 2, 1, go. GT ulit. Pareso tanda. Sige. Down. Tayo, 3, 2, 1, go. GT ulit. Anak ne, wait Sidireso ko. Next tayo, 3, 2, 1, go. GT ulit. Sidireso ko. Next, 3, 2, 1, go. GT ulit. Bulagol daw yung boss step niya. Bulagol daw yun. GT. Next tayo, 3, 2, 1, go. GT ulit. What? Maliwag. Next, 3, 2, 1, go. GT ulit. Plus one long Next, 3, 2, 1, go. GT ulit. Kita ko. Down. Next, GT ulit. GT. Down. Next, GT. Boss ketchup. Down. Next, GT. Superman. Next, Down. GT. Wait. Next, 3, 2, 1, go. Drop. Next tayo, 3, 2, 1, go. Gago, bumabalik ata iba sa kanila. Okay, palag lang. Tuloy. bumabalik. Drop. Next, 3, 2, 1, go. Sige, konti lang to. Collapse na to. Next, 3, 2, 1, go. Wala nang healer, wala nang rest. Open na, Boss pest na. 3, 2, 1, go. Bigay lahat. Wala nang bakyan. Next. 3, 2, 1, go. Sige, wala na sa GL. May resuer. Boss peps ulit. Boss peps muna. 3, 2, 1, go. GT. Banat. Ubad na. Ayan. May healer. Bitaw. Abante. 3, 2, 1, go. Sige, abante. Gago, bumabalik yung iba sa kanila. Luko. Sige lang. Game. Tuloy. GT boys. Sige, bulagol daw eh. Banat. Down. Next. 3, 2, 1, go. Drop. Next. 3, 2, 1, go. Yeah, Boss peps ulit. Okay, dropping na. Meron Kaya? support. Tabi. 3, 2, 1, go. GT ulit. Okay. GT. Down din siya. Down. 3, 2, 1, go. GT ulit. Banat. Down. Marami support. Abante. 3, 2, 1, go. Kansin natin likod. Abantihan nyo guys. Abantihan nyo masyado. Nilikod. Abante pa. Nasa likod pa talaga kayo. Ito spec nila. Abulin natin to. 3, 2, 1, go. Boys. Makinig lang. Tiwala. Tower up. Next. 3, 2, 1, go. Sige, patayin natin mga support. Hawak, boss peps, hawak. Next. 3, 2, 1, go. GT ulit. Dating next tayo. Abante. 3, 2, 1, go. GT. Hindi ako siya rawit lang. Balik. Sige, GT lang. Bitaw. Down ako. 3, 2, 1, go. GT. Down ako. Araw. Game. Balik. Wala. Bitaw. Masyadong malapit to. Oo, malapit yung balik. Tayo dito. Bumabalik lang sila eh. Sa inyo. Ali balik. Piyo. Pangit yung PvP. Balik na sila ng balik. Ali balik. Balik pala kayo.
Sete tayo, sete. Pero malalambot lang sila, men. Wag 7. Sa ilan? RJ nung jabs, RJ. Ano yun, blink. Ihilang ako, wait lang. Masyadong... Ilang beses